बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 नवंबर 2023 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद की 60 साल पुरानी अल-सवेलम स्ट्रीट कारोबारी हलकों में आज भी मकबूल क्यों है? सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की सबसे पुरानी स्ट्रीट अल-सवेलम इन दिनों शायकीन की गुफ्तगू का मौजू बन गई है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अल-सवेलम स्ट्रीट से बच्चों की यादें भी जुड़ी हुई हैं। माजी में यहाँ जदीद और कदीम खिलौनों की दुकानें हुआ करती थी और ये दुकानें आज भी मौजूद हैं। रियाद के पुराने मोहल्लों की तारीख पर नज़र रखने वालों का कहना है कि स्ट्रीट का नाम अल-सवेलम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ रियाद का एक मरूफ ख़ानदान अल-सवेलम आबाद था। ये ख़ानदान इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार के लिए मशहूर था। ये स्ट्रीट जो है वो 60 साल पुरानी है। यहाँ खिलौनों और होलसेल का कारोबार हुआ करता था। जजीरा फुरसान के साहिल पर 8 मीटर लंबी मुर्दा व्हील नमूदार। जज़ान रीजन में जजीरा फुरसान के साहिल से मिलने वाली 8 मीटर लंबी मुर्दा व्हील मछली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक समुद्री लहरों ने मुर्दा व्हील जजीरा फुरसान में माही गिरों की कश्तियों के ठिकाने के करीब पहुंचा दी। मुतलका हुकाम ने मुर्दा व्हील के हवाले से ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। वाज़ेह रहे कि आमतौर पर दो हेकल मछलियाँ बड़े जहाज़ों से टकराने या शदीद दर्जा हरारत या दीगर कुदरती असबाब से मुतासिर होकर मर जाती हैं और लहरें उन्हें गहरे समुंदर से साहिल तक पहुंचा देती हैं। मेहमान ख़वातीन से सऊदी दुल्हन की अनोखी दरख्वास्त वीडियो वायरल हो गई। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर दुल्हन की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने मेहमान ख़वातीन से अनोखी दरख्वास्त कर दी। मजमन वेबसाइट के मुताबिक दुल्हन ने मेहमान ख़वातीन के नाम पैगाम में दरख्वास्त की कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के मौके पर कोई भी सफ़ेद कपड़े पहन कर ना आए। सफ़ेद जोड़ा सिर्फ मेरा होगा। मैं नहीं चाहती कि शादी के मौके पर कोई और खातून सफ़ेद रंग के लिबास में नजर आए। मेहमान ख़वातीन के नाम दुल्हन की दरख्वास्त पर सोशल मीडिया के सार्फिन मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। मौसम सरमा में सऊदी अरब के जनूबी इलाके के दिलफरेब मनाजर। जज़ान रीजन में मौसम सरमा का मौसम है माहौल साजगार होने लगा है और अलहशर पहाड़ को सुरमई बादलों ने अपने हिसार में ले लिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक जनूबी सऊदी अरब का इलाका जाजान मौसम सरमा के हवाले से अपनी एक अलग पहचान रखता है। दिलकश मनाजर मुकामी शहरियों गैर मुल्कियों और टूरिस्ट को मौसम सरमा का लुत्फ़ उठाने का पैगाम दे रहे हैं। मंशियात स्मगल करने वाले गिरोह को 55 साल कैद की सज़ा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि 2.5 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियां स्मगल करने का इल्ज़ाम साबित होने पर 3 रुकनी गिरोह के खिलाफ कैद और जुर्माने का हुक्म जारी कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मंशियात फरोश गिरोह में 1 सऊदी और 2 अरब ममालिक के शहरी शामिल हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का मजीद कहना था कि 3,42,000 नशावर गोलियाँ किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद के रास्ते लाई गई थी। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि गिरोह का सरगना गैर मुल्की है जो नशावर गोलियां सऊदी अरब पहुंचने के वक्त बाहर चला गया था, जिसने गिरोह के दीगर 2 लोगों को नशावर गोलियां वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार सरगना की वापसी के मुंतज़िर थे। किसी भी शख्स को उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं किया गया जब तक उनका सरगना बाहर सऊदी अरब वापस नहीं आ गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा तीनों का केस जो है वो स्पेशल कोर्ट भेज दिया गया है। अदालत ने मुल्ज़म नंबर 1 को 25 साल, दीगर 2 को 15 साल कैद और 3 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जब्त करने और कैद की मुद्दत पूरी होने पर गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने की सज़ा सुनाई गई। सऊदी अरब में 7 दिनों में खाने पीने पर 1.8 अरब रियाल खर्च किए गए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि सऊदी अरब के बाशिंदों ने 5 से 11 नवंबर के दौरान सिर्फ खाने पीने पर 1.8 अरब रियाल जो हैं वो खर्च किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सामा की रिपोर्ट में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के जो हवाले से किए जाने वाले अखराजात के अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए। कपड़ों पर जूतों पर 723.2 मिलियन रियाल, कंस्ट्रक्शन पर 352 मिलियन रियाल, तालीम पर 133.7 मिलियन रियाल इसी तरह जो है वो खर्च किए गए हैं। जद्दा सब्ज़ी मंडी में पहली सऊदी खातून दुकानदार। सऊदी ख़वातीन ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। दीगर शोबों की तरह अब जद्दा की मरकज़ी सब्ज़ी मंडी में भी सऊदी खातून जो है वो दुकानदार देखी जा सकती हैं। जोधा अल रफ़ाई वो पहली सब्ज़ी और फल फरोश सऊदी खातून हैं जिन्होंने इस पेशे में कदम रखा और दीगर ख़वातीन के लिए भी रास्ते खोल दिए। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के आगाज़ में 2019 के आखिरी दिनों में जद्दा सब्ज़ी मंडी में दुकान खोली थी। शुरू में मुश्किलात पेश आई लेकिन अब सूरत हाल तसल्ली बख्श है।
مکہ ریجن میں موسلادھار بارش، جدہ میں ریڈ الرٹ، سکولز بند۔ قومی مرکز برائے موسمیات کا کہنا ہے کہ مکہ ریجن کے بیشتر علاقوں میں جو ہے آج موسلادھار جو ہے وہ بارش کا کبھی امکان تھا۔ موسمیات کے قومی مرکز نے بارش کے حوالے سے ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ محکمہ تعلیم نے مکہ مکرمہ، جدہ، رابغ اور خلیج کے اسکولوں میں جو ہے آج ہونے والے امتحانات کو ملتوی کر دیا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ تعلیم نے اسکولوں اور تعلیمی دفاتر کے اہلکاروں کی حاضری بھی معطل کی۔ یہ فیصلہ موسمی رپورٹ کی بنیادوں پر کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے واضح کیا کہ جو بدھ والا امتحان ہے وہ جمعرات کو ہوگا۔ موسمیات کے قومی مرکز نے اس حوالے سے آلریڈی ریڈ الرٹ جاری کر دیا تھا۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں فلم فیسٹیول کا انعقاد۔ جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں منگل کو مخصوص موضوع ہم آپ کی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں کے تحت فلم فیسٹیول منعقد کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق کمیونیکیشن اینڈ میڈیا کالج کی زیر نگرانی یہ فیسٹیول فلم سازی کے اہم شعبے میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی جانب عملی قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ سعودی ایئر لائن کو بوئنگ طیاروں کی اصلاح کا لائسنس مل گیا۔ سعودی ایئر لائن گروپ کی ذیلی کمپنی سعودی ایروناٹیکل انجینئرنگ کمپنی نے بوئنگ بی 777 طیاروں کی مینٹیننس کا لائسنس حاصل کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق ہینو ویل کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی کمپنی کا انتخاب مشرق وسطیٰ کے واحد سروس سینٹر کے طور پر کیا گیا۔ مینٹیننس کا ایگریمنٹ 10 سال تک ویلڈ رہے گا۔ ایگریمنٹ کے تحت کمپنی APU 331-507 کے انرجی یونٹ کی مینٹیننس، معائنے اور تجدید کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ خروج والامیاد کیا فائنل ایگزٹ کا متبادل ہے؟ بیرون ملک مقیم جو ہے تارکین کے اہل خانہ کے خروج نامے کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، اہلیہ اور بچہ جو چھٹی پر گئے تھے ان کی واپسی کا ارادہ ختم ہو گیا ہے۔ اس صورت میں ان کے خروج وادہ کو فائنل ایگزٹ میں کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سسٹم میں ان کا جو خروج وادہ ہے ویلڈ ہے، اقامہ تجدید کے لیے فیملی ٹیکس ادا کرنا ضروری ہوگا۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا، قانون کے مطابق وہ لوگ جو چھٹی پر جاتے ہیں ان کا خروج نہائی لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو خروج نہائی پر جانے کے بعد واپس نہیں آنا چاہتے ان کے لیے خروج والامیاد کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ جوازات کا سسٹم آٹومیٹک طریقے سے ان کو جو ہے سسٹم سے خارج کر دیتا ہے جب ان کا ایگزٹ انٹری ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہوئے 6 ماہ گزر جائیں۔ دوسری صورت میں خروج وادہ ایکسپائر ہونے کے 30 دن کے بعد خروج وادہ پر گئے ہوئے جو غیر ملکی کے کفیل ہیں وہ جوازات سے بات کرتے ہوئے اس کو خروج والامیاد کیٹیگری کی جو ہے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ جو غیر ملکی کارکن اپنی فیملیز کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ ہر سال اقامہ کی تجدید کے وقت فیملی ٹیکس ادا کریں، جو کہ 400 ریال فی ماہ کے حساب سے ہے۔ فیملی فیس ایک ساتھ یا 3 ماہ کی بنیاد پر بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ جب تک فیملی فیس جمع نہیں ہوگی کارکن کا اقامہ بھی تجدید نہیں ہوگا۔ مذکورہ صورت میں وہ غیر ملکی جو اپنی فیملی کا اقامہ ختم کرانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کا فائنل ایگزٹ اس وقت لگائیں جب ایکسپائری جو ہے اقامہ کی اس میں کم سے کم جو ہے وہ 3 ماہ سے زیادہ کا جو وقت ہے وہ باقی ہو۔ 3 ماہ سے زیادہ وقت ہونے کی صورت میں اہل خانہ کا فائنل ایگزٹ لگانے کی صورت میں انہیں 60 دن کی مہلت سعودی عرب میں رہنے کی مل جاتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔